نادیده گرفتن عوامل ماورایی یعنی با توجه به وقوع رنسانس و بدبینی نسبت به کلیسا، رفته رفته متفکران علوم اجتماعی در غرب نسبت به دین که بیان کننده تأثیر عوامل ماورایی در شکل‌گیری پدیده ها مثل خداوند، مثل عقول، مثل فرشتگان بود، بدبین شدند و گفتند ما امور اجتماعی را آنچه که مشاهده پذیر است بررسی خواهیم کرد. بنابراین اگر در فلسفه گفته می شود موجود یا مادی است یا مجرد، در علوم اجتماعی جدید به امور مجرد که عمدتاً از ناحیه دینداران مطرح میشد توجهی نمی کنند. Pada hari ini saya ingin menyebutkan ada 5 karakteristik dari ilmu sosial yang dikembangkan di Barat. Karakteristik yang pertama adalah bahwa ilmu sosial di Barat itu mengesampingkan hal-hal yang bersifat metafisika, sesuatu yang tidak terlihat. Setelah terjadinya Renaissance dan masyarakat pada umumnya, khususnya para pemikir sosial di Eropa memiliki pandangan yang buruk terhadap gereja, dan hal itu meniscayakan pandangan buruk mereka kepada hal-hal yang bersifat metafisika. Hal-hal yang bersifat agama menjadi buruk juga di mata mereka. Misalnya seperti Tuhan, malaikat, dan hal-hal yang bersifat agama. Para pemikir-pemikir sosial di Eropa tidak lagi menaruh kepercayaan kepada hal-hal itu. Karena itu, ketika berbicara mengenai sosial, maka para ilmuwan, para pemikir sosial di Eropa mengatakan kita hanya akan membahas dan melakukan studi terhadap hal-hal yang bisa dilihat, bukan hal-hal yang tidak bisa dilihat untuk bisa kita masukkan ke dalam pembahasan ilmu sosial. یکی دیگر از ویژگی‌های علوم اجتماعی غربی که ارتباط بسیار نزدیکی با ویژگی قبلی دارد، روش علوم اجتماعی مدرن هست. وقتی گفتند ما به امور ماورایی کاری نداریم، روش علوم اجتماعی هم روش حسی و تجربی شد. یعنی در علوم اجتماعی فقط و فقط مطالبی قابل قبول خواهد بود که شواهد حسی و تجربی داشته باشد. به بیان دیگر، بر اساس مشاهده و آزمایش فرضیه‌ای تایید یا رد شود. بنابراین نباید در علوم اجتماعی مدرن از روش عقلی و dini استفاده کرد. Karakteristik yang kedua dari ilmu sosial yang berkembang di Barat, dan karakteristik kedua ini punya hubungan yang erat dengan poin pertama tadi, adalah berkenaan dengan metodologi ilmu sosial modern, di mana ketika mereka mengatakan bahwa kita tidak punya hubungan sama sekali dengan hal-hal yang bersifat metafisika. Karena itu ketika mereka mengatakan hal itu, metode yang mereka gunakan di dalam ilmu sosial adalah metode
pengalaman atau empiris yang berdasarkan pada indera, pengalaman indrawi. Jadi dalam ilmu sosial modern di Barat, metode yang digunakan untuk mengatakan bahwasanya ini benar atau tidak benar adalah metode observasi indrawi. همچنین ویژگی سوم این است که وقتی روش علوم اجتماعی حسی و تجربی شد، علوم اجتماعی از فلسفه جدا خواهد شد، زیرا روش فلسفه حسی و تجربی نیست، روش علوم اجتماعی حسی و تجربی است و این دوتا با هم سازگاری نخواهند داشت. Yang ketiga atau karakteristik yang ketiga berhubungan erat dengan karakteristik yang kedua. Jika ilmu sosial Barat, ilmu sosial modern di Barat menggunakan metode atau metodologi observasi indrawi, pada poin yang ketiga mereka mengatakan pada poin yang ketiga ilmu sosial mereka dengan sendirinya akan terpisah dari filsafat, karena filsafat untuk menyatakan bahwa teori filsafat ini benar ataukah tidak menggunakan metode logis, dan metode logika itu tidak digunakan di dalam ilmu sosial Barat seperti yang disebutkan pada poin yang kedua. همانطوری که می‌دانید صداتون نیست saja. از زمان یونان باستان علوم اجتماعی با فلسفه ارتباطون. الان صدا نیستش؟ الو؟ الان تازه آمده صدا شما. صدای من نیستش؟ الان هست؟ بعد از اینکه من ترجمه کردم مثلا صدای شما نبود. صدای من هست؟ الان هستش. بله الان هست، بفرمایید. آها الان دوباره قطع و وصله. الان هست؟ صدا قطع و وصله جی. صدا نیست. الان هستش. ببینید از زمان یونان باستان اینترنت استفاده میکنم، این احتمال من دارم از اینترنت استفاده میکنم گاهی ضعیف میشه. هستش؟ اصلا صدای شما نبود. 1 2 3 الان صدا خوب هست؟ الان اومده. الان اومده دوباره نیست. الان صدا خوب هستش؟ الان خوبه جی. الان چطور؟ الان خوبه. دوباره نیستش نه؟ ضعیفه. ضعیف که من صدا رو زیاد کردم و فکر میکنم مربوط به نت سیگنال این سیگنالش بالا پایینه. الان دارید صدای من رو؟ الان دارم. سیگنال
الان خوبه بله. الان خوبه بله. خب همانطوری که میدانید از زمان یونان باستان تفکر فلسفی با اندیشه اجتماعی ارتباط مستحکمی داشت. برای مثال افلاطون Halo, halo. Saya semua aslan nazari. Beginilah buatan manusia ya. Ustadznya udah left tuh. Iya, mungkin sinyalnya internetnya ini yang kayaknya mungkin lagi trouble di sana. Sinyal atau bisa juga lowbat. Ini ketua kemana nih ketua? Pak Ubed bisa gantikan Ustadz nih. Wah, Halo Pak Ubed. Mantap ini. nggak kelihatan. Ini dua materi ini kayaknya bersinggungan ya. Iya, bersinggungan banget. Dekat banget ini. Pertanyaan tadi bisa disambung di sini, Bu Lis. Oh iya betul. Kalau ini kan lebih ke ini ya epistemologinya ya. Kayaknya baru membahas Nggak lebih epistemnya. ke sosiologi modern tadi. Belum sampai baru epistemnya aja. Lebih baik kita usulkan ke Pak Dani gimana kalau Ustadznya setengah jam aja untuk pertanyaan, tapi apa yang mau Ustadz sampaikan dalam bentuk tulisan kita pelajari. Mungkin lebih cepat gitu ya. Daripada kita diganggu sama Mungkin internet. boleh juga kayak gitu. Tadi Ustadz Abdi kayaknya kirim buku deh di grup. Udah masuk ini, udah masuk lagi. Ustaz. Ya kalau buku mungkin kita Tadi ada kepanjangan, buku. kelamaan bahasanya. Routledge ya. Halo Ustaz Sidratul Nazarim. Tashrif forwarded.
الان صدای بنده داری؟ صدا بالا پایینه اصلا مشخص نیست. الان صدای بنده دارید؟ صدا بالا پایینه مشخص نیست اصلا. Halo Pak Dani, ada di ruangan nggak Pak Dani? Pak Dhani sepertinya hadir HP-nya saja, Ustaz. Beliaunya mungkin kemana gitu. Hadir hatinya aja. Alhamdulillah. Mungkin sesekali perlu diskusi nih Pak Ketua. Untuk Pak Ketuanya mana nih? memperkaya Iya ya. materi ini. Misalkan nih Ketua Oke. udah khatam baca mukadimah. Nah, itu bisa sharing ini poin-poinnya. Saya baru dengar-dengar aja ini mukadimah Ibnu Khaldun. Ya sering baca judulnya aja tapi isinya saya belum pernah baca tuntas ini. Siapa yang udah khatam? Baru lihat daftar isinya. Boleh Saya baru- ini, ayo boleh. Saya Boleh. baru download. Tebel itu, Ustaz. Saya Itu baca cuman bab bagus banget itu. pendidikannya aja. Nah, itu udah punya komen bagus banget. Minggu depannya Bulis ya, Oh, diskusi, Itu- sharing. konon itu kan baru pengantar ya. Kalau kita benernya itu Al-Ibar itu yang bikin penasaran tuh Al-Ibar itu. Saya Kalau baru dengar pengantar tuh. Itu ada Emang berapa terjemahnya enggak halaman? boleh? Kenapa? Ada yang punya naskah Arabnya nggak? Nah itu saya emang nggak tahu Ustaz. Harus dicari memang. Mukadimahnya 1000 Ini boleh coba ya. di PDF Drive. Kayaknya ada di Al-Ibar kitabnya. Jadi mukadimah tuh PDF ditulis Drive. untuk penulis Al-Ibar kemudian. Gitu. Ada Ya, komentarnya mukadimahnya aja ini. Syed Alatas ada. Syed Alatas ini bikin komentar Oh, terhadap iya. mukadimah. Nanti Dr. Ubed akan nulis syarahnya Nah, mukadimah. Syarahnya. Iya, itu Saya Pak baru Ubed kan down- historiografi download itu ini. studinya. Baru Historiografi. download ini. Kalau memang historiografi ya perlu mendalami Ibnu Khaldun memang. Saya lagi nulis syarahnya Sahih Bukhari. Syarahnya siapa Ustaz? Syarahnya Sahih Bukhari. Siapa yang nulis syarahnya? Saya. Oh, Ustadz Hafid yang Iya, nulis. Biasa. Masya Allah. Mabruk, Tapi mabruk. pakai bahasa Arab. Oh, mantap. Bisa jadi disertasi tuh Ustadz ya. Enggak ah, itu buat apa namanya? Khazanah saja, khazanah pemikiran aja. Buat ini Biar ya. nggak perlu mikir lagi itunya disertasinya. Udah huduri ya. Nggak perlu mikir lagi, udah huduri. Ini gimana usulan saya tadi, Pak Ubed setuju nggak? Supaya Betul. kita nggak diganggu sama internet kayak gini. Bisa juga Kayak sih ini pakai ya. metode lain. Kayak Kirim Dokter Parsanio materi. gitu ya. Ya bisa Kasih kirim terus masing-masing Jangan- kasih komentar. jangan kayak- gitu. Kalau Ustadz Farsania itu kan terlalu kesana kemari, jadi apa ya? Jadi apa ya? Kayak sulit jadinya untuk kita ya.
Bukannya sesuai ya Ya. Ustaz dengan pengantar Ulumuddin Ya minimal kasih satu paper, makalah atau buku, kemudian kita bagi-bagi bacanya gitu ya. Saya pikir anu aja apa namanya persiapan yang beliau sampaikan untuk dipaparkan di kelas itu dibagikan ke kita, lalu kita nanti yang akan membacanya, menelaahnya, dan didiskusikan di Ya. kelas. Waktu nggak usah banyak-banyak untuk diskusi dengan keadaan beliau, dengan beradaan beliau. Kita tanya pada Berarti beliau ada apa yang bahan ajar lah ya. paham. Ada bahan ajarnya tuh kan. Kayak sekolah SD sekarang gimana sih? Zoom-nya cuma setengah jam untuk pelajaran dari pagi sampai siang. Jadi hanya untuk apa ya? Menjawab pertanyaan kalau ada. Belajar aktif ya. Iya, jadi kitanya tetap kita belajar, jamnya tetap segitu. Cuman kita sudah paham duluan gitu loh. Ada Kalau kayak gini kan waktu kita terbuang, waktu beliau terbuang, ya sih tidak sia-sia bisa ketemu sama Pak Ubed ini kan an-nazar ila wajhil alim ibadah. Astagfirullahaladzim. Saya kebalik Lihat ini saja. Ustaz. Enggak lah, ini Karena kita ngomong apa adanya. face to face dengan Ustaz Hafid ini tercerahkan langsung. Kalau saya kan pakainya gedung sadra itu. Ini apakah metodologinya begini ya Ustaz kalau di Iran ya? Gimana itu? Ya metode Kuliahnya. penyampaiannya ceramah gitu ya. Kuliah yang saya tahu walaupun di S3 seperti itu. Jadi dosen itu menyampaikan materi-materi, kemudian memberikan referensi buku untuk kita telaah. Jadi kita di kelas itu bukan hanya belajar metode penelitian seperti doktoral di Indonesia umumnya, tapi memang kita dikasih ilmu gitu loh. Kontennya juga ya. Iya, dapat itunya. Banyak teorinya lah istilahnya ya. Iya, jadi bukan kalau di kampus-kampus di Indonesia untuk doktoral rata-rata kan cuma metodologi penulisan tok kan. Ya, paling sedikit aja الان صدای من رو دارید؟ teorinya. Udah ada Ustaz. بله استاد صدای شما رو داریم. خب بحث ما در اینجا بود که سومین ویژگی علوم اجتماعی مدرن این است که ارتباطشون با مباحث فلسفی و عقلی قطع شد. برای مثال افلاطون که یکی از فیلسوفان مهم هست فلسفه سیاسی خودش را مبتنی بر هستی شناسی قرار می دهد. برای مثال یکی از شرایط حاکم در جامعه را آگاهی از مراتب هستی و مشاهده مسل می داند. فرد نمی تواند جامعه را هدایت کند جز آنکه مسل را مشاهده کرده باشد و یکی از مهمترین مسلها مسل عدالت هست. حاکم حتما باید مثال عدالت را شهود کرده باشد تا بتواند جامعه را هدایت کند. Ya, tadi kita katakan bahwa salah satu karakteristik ketiga dari ilmu sosial di Barat adalah bahwa ilmu sosial ini dia terpisah dari filsafat karena filsafat menggunakan metode pendekatannya adalah metode akli. Ini tentunya berbeda dengan apa yang dibangun oleh para pemikir di Yunani kuno seperti Plato misalnya. Dia ketika berbicara mengenai filsafat politik yang termasuk juga dari bagian pembahasan dari ilmu sosial. Dalam filsafat politiknya
Plato meyakini membangun filsafat politiknya itu pada pondasi filsafat, mengenal pada pondasi ontologi, maaf. Dan ketika dia berbicara mengenai masalah siapa yang harus memimpin masyarakat, dia mengatakan bahwa yang harus memimpin masyarakat adalah para filosof, orang-orang bijak, yang mana mereka syaratnya adalah sudah menyaksikan ide yang dijelaskan oleh Plato dalam filsafatnya. Di antara ide-ide yang ada yang harus dia saksikan adalah ide tentang keadilan. Orang yang akan memimpin masyarakat, dia harus menyaksikan sendiri, mengalami penyaksian keadilan itu, sehingga dia bisa menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dari sini bisa dilihat hubungan antara filsafat politik yang tak lain adalah salah satu bagian dari ilmu sosial, ternyata dibangun oleh Plato tidak terpisah dari filsafat. همچنین ارسطو نیز برای حاکم مدینه شرط می‌داند که سعادت جامعه را بداند. دانستن سعادت جامعه متوقف بر شناخت اخلاق است، یعنی سعادت فرد، و سعادت فرد وقتی روشن می شود که علم النفس یا انسان شناسی روشن شود، و انسان شناسی نیز زمانی روشن می شود که ما جواهر و اعراض را بشناسیم و جوهر و عرض انسان را بشناسیم و شناخت جواهر و عوارض یعنی مباحث فلسفی. بنابراین در نظر ارسطو هم علوم اجتماعی بسیار متوقف و مبتنی بر فلسفه هست. Demikian pula Aristoteles. Aristoteles dalam menjelaskan mengenai filsafat politiknya mengatakan bahwa penguasa atau pemimpin di sebuah masyarakat itu dia harus mengetahui apa yang menjadi unsur kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa mengetahuinya maka dia tidak mungkin bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Dan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat, maka dia harus mengetahui apa yang disebut dengan akhlak atau etika. Dia harus menguasai etika terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah menguasai etika, dia tahu ketika dia sudah mengetahui etika, pasti dia harus telah melalui sebuah proses terlebih dahulu, yaitu proses mengetahui tentang masalah diri sendiri. Apa sih yang menjadi kebahagiaan bagi suatu individu? Nah, untuk mengetahui kebahagiaan dan kesejahteraan bagi suatu individu, maka yang menjadi mukaddimah untuk mengetahuinya adalah ilmu nafs, ilmu tentang jiwa, atau juga antropologi, ilmu tentang manusia. Ketika orang harus mengetahui tentang ilmu manusia, untuk mengetahuinya dia juga harus terlebih dahulu mempelajari hal-hal yang bersifat tentang jawahir dan a'rad, yakni yang biasa dibahas di dalam filsafat. Ketika orang ingin mengetahui tentang jawahir dan a'rad, maka tidak lain dan tidak bukan dia harus belajar filsafat. Dan ketika mempelajari filsafat, maka dia juga harus menggunakan metode logika. Ini artinya dalam pandangan Aristoteles antara ilmu sosial dengan filsafat ada hubungan yang sangat erat, dan bahkan dikatakan ilmu sosial itu merupakan bagian dari filsafatnya Aristoteles. ویژگی چهارم عبارت است از اینکه هدف علوم اجتماعی رفاه مادی انسانها شد، نه سعادت حقیقی.
توضیح آنکه وقتی روش علوم اجتماعی روش حسی و آزمایشی شد، آنچه که با حس و آزمایش و تجربه به دست می آید امور مادی و محسوس است و توسعه علوم اجتماعی در راستای اهدافی قرار گرفت که محسوس و مادی بودند، یعنی رفاه انسان، چون رفاه هست که با ابزار حسی قابل شناسایی و شناخت است، اینکه زندگی راحت تر شود، انسانها آرامش مادی داشته باشند. بنابراین ویژگی چهارم علوم اجتماعی رفاه مادی شد، نه سعادت ابدی و رسیدن به زندگی ابدی در جهان آخرت، زیرا زندگی ابدی از راه حس و تجربه قابل شناسایی نیست. Karakteristik yang keempat dari ilmu sosial di barat modern adalah kesejahteraan materi bagi manusia, bukan kebahagiaan yang hakiki yang berhubungan dengan alam akhirat. Ketika ilmu sosial yang mereka kembangkan ini menggunakan metodologi observasi indrawi, maka yang bisa menjadi objek observasi itu tak lain dan tak bukan adalah sesuatu yang bisa diindra. Nah, ketika observasi adalah hal-hal yang diindra, maka tujuan daripada segala teori sosial harus sesuatu yang bisa diindra, yakni kebahagiaan dan kesenangan materi bagi masyarakat. Sehingga tujuan dari ilmu sosial yang dikembangkan di barat itu adalah bagaimana masyarakat bisa mencapai kesenangan dan kenikmatan kebahagiaan materi sebaik-baiknya dan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan materi dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang merupakan kehidupan yang hakiki bagi manusia. با این توضیح به سراغ پنجمین ویژگی علوم اجتماعی مدرن می رویم. در پنجمین ویژگی، هنگامی که علوم طبیعی در غرب بسیار رشد کرد، فیزیک بسیار توسعه پیدا کرد، زیست شناسی بسیار رشد کرد، شیمی تحول جدیدی پیدا کرد، دانشمندان علوم اجتماعی به این نتیجه رسیدند که علوم طبیعی به منزله الگو برای علوم اجتماعی قرار بگیرد و دقیقاً همان روش حسی و تجربی که در علوم طبیعی به کار می رفت در علوم اجتماعی هم مورد استفاده قرار گیرد، بلکه علاوه بر روش در مواردی نظریه های مطرح در علوم طبیعی به منزله نظریه هایی در علوم اجتماعی مدرن استفاده شد، مانند نظریه تکامل داروین که نظریه‌ای در باب زیست شناسی بود، اما برخی از دانشمندان علوم اجتماعی آن را اخذ
کردند و درباره جامعه سخن از تکامل به میان آوردند، مشابه سخنانی که داروین درباره تکامل نوع بشر مطرح کرده بود. Kita masuk kepada karakteristik yang kelima dari ilmu sosial di Barat. Sebagaimana kita lihat bahwa Barat mengalami kemajuan yang sedemikian pesat di berbagai bidang ilmu alam, sains demikian pesat, kimia, fisika sebagian pesat berkembang, ilmu lingkungan hidup juga sedemikian pesat berkembang di Barat. Karena itu para pemikir ilmu-ilmu sosial di Barat kemudian melihat bahwa dalam masalah ilmu sosial kita juga perlu untuk mengikuti apa yang ada pada ilmu alam. Perkembangan yang telah dicapai di sana juga harus dikembangkan di sini. Metodologi yang ada di sana juga harus digunakan di sini. Kemudian juga teori-teori yang ada di sana juga mesti dikembangkan juga dan digunakan di ilmu sosial. Ketika di ilmu alam digunakan metode observasi indrawi, maka di ilmu sosial juga digunakan metode yang sama. Jadi kita mengembangkan ilmu sosial itu dengan menggunakan metode observasi indrawi. Selain itu juga teori-teori yang ada di ilmu-ilmu alam juga dikembangkan dan bisa digunakan, dimanfaatkan pada ilmu sosial. Sebagai contoh misalnya teori tentang evolusi yang disampaikan oleh Darwin. Yang ini sebenarnya berhubungan dengan masalah kesempurnaan manusia dari bentuk satu makhluk, satu spesies, kemudian berkembang dan mengalami evolusi sampai menjadi manusia. Teori evolusi ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk mengatakan bahwa di dalam ilmu sosial juga begitu. Suatu masyarakat atau suatu tatanan sosial itu akan mengalami evolusi sebagaimana evolusi yang terjadi pada spesies binatang menjadi spesies yang lain. تا اینجا دوستان سوالی ندارند؟ Sampai di sini apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? خب اگر سوالی نیست اکنون به بیان رابطه علوم اجتماعی با علوم طبیعی میپردازیم. گفتیم که یکی از رهاوردهای رنسانس این بود که علوم طبیعی را الگو برای علوم اجتماعی قرار داده بود و حتی نظریه های علوم طبیعی را برای علوم اجتماعی استفاده کرد. اما به نظر می رسد 8 تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد. تفاوت اول مربوط به چیستی موضوع است، در حالی که در علوم طبیعی موضوع علوم ماده بدون تفکر است، در علوم اجتماعی موضوع ابعاد اجتماعی حیات انسان است. خود انسان دارای تفکر است و تفکر نقش مهمی در فعالیت‌های انسان دارد. برخلاف اجسام و طبیعت بیجان که
فاقد تفکر و شعور هستند. اگر تفکر انسان تغییر کند رفتار او هم تغییر می کند. انسانی که تا پیش از این دیندار نبوده اگر تفکر دینی پیدا کرد، به دین گرایش پیدا کرد، رفتار او رفتار دینی خواهد شد. برخلاف اجسام که اگر هزاران سال یک سنگ را جایی قرار بدهند نه بر معرفت او افزوده می شود نه بر رفتار او، زیرا اصلا قابل کسب معرفت نیست. بنابراین یکی از تفاوت‌های مهم میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی متفکر بودن موضوع علوم اجتماعی است. Sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai hubungan antara ilmu sosial dan ilmu alam. Sebagaimana kita lihat bahwa tadi dijelaskan dengan terjadinya Renaissance dan perkembangan yang sedemikian pesat di dunia barat, perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat, kita lihat adanya metodologi yang kemudian digunakan dan ilmu alam kemudian menjadi model bagi ilmu-ilmu sosial, baik dari sisi metodologinya ataupun dari sisi teori-teorinya. Banyak teori-teori dalam ilmu alam yang kemudian digunakan di ilmu sosial. Ini kita sudah jelaskan tadi. Namun meski mereka menganggap bahwa ilmu alam itu adalah model untuk ilmu sosial, setidaknya ada 8 perbedaan yang sangat mencolok antara ilmu sosial dengan ilmu alam. Yang pertama adalah bahwa keduanya berbeda dari sisi bahasan, topik bahasannya. Apa yang dijadikan telaah dalam kedua ilmu ini berbeda. Sebab dalam ilmu alam yang dijadikan sebagai bahan untuk telaah adalah adalah benda-benda mati, benda-benda yang tidak punya roh, benda-benda yang tidak punya roh, tidak punya pemikiran. Sementara di dalam ilmu sosial yang dijadikan sebagai bahan telaah adalah berbagai macam sisi kehidupan manusia. Dan kita tahu bahwasanya manusia adalah makhluk yang memiliki pikiran. Manusia tidak bisa dipisahkan dari pikiran. Jika manusia dipisahkan dari pikiran, maka dia bukan lagi manusia. Dan perbedaan ini sangat terlihat ketika seorang manusia yang memiliki pemikiran, lalu kemudian dia memilih salah satu agama misalnya, meyakini kebenaran agama itu, lalu dia mengikat dirinya dengan konsep agama dan aturan agama tersebut, maka perilaku dia akan berubah dari kondisi sebelum dia beragama. Kondisi sebelum dia memiliki ilmu tentang apa yang harus dilakukan. Berbeda halnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain dalam kondisi apapun juga tidak akan pernah berubah perilaku mereka. Berbeda dengan kondisi manusia. Ini perbedaan yang pertama. Ustaz Zahiran Ogay Ubaid Abdullah Sharif دستشون بلند کردن یک سوالی دارن. من در خدمتم. Silakan Pak Ubaid pertanyaannya. Syukran. Thank you very much for the file book that you have sent to our WhatsApp group. Well, I would try to speak in English. My questions are first, when the modern sociology start, and who are the founders of modern sociology? In the previous lectures of Professor Jamsidiha, minutes before, he stated that the real founder of sociology is Ibn Khaldun. And
in other books I read, I found that why Western sociologists or Western thinkers did not recognize the Ibn Khaldun because of the Orientalisms, yakni Western thinkers see that their thoughts is much more great or much more greater than other world like Muslim or like Orient world. So that my questions when the modern sociology started and who are the founder and why then of course why then Western sociologists did not recognize other thinkers out of Western worlds like Ibn Khaldun as the founder of the sociology. If we, for instance, I read some sociologists in Western traditions like Max Weber and then Karl Marx and then Emile Durkheim, for instance, they came or they came in about 16th or 18th centuries. But then who are the real founder of modern sociology? That's all my questions, I guess. Singkatnya maaf, Yes. Ustaz Hafid. Ya, Saya bertanya soal kapan dan siapa pendiri sosiologi modern di Barat. Ya, kemudian kenapa para sosiolog Barat ya tidak mengakui Ibn Khaldun sebagai seorang pendiri sosiologi yang tadi Profesor Jamsidiha mengatakan dialah pendiri dari ilmu sosiologi. Thank you. Syukran. بله ببینید وقتی ما میگیم علوم اجتماعی مدرن ویژگی های علوم اجتماعی مدرن را ذکر میکنیم اشاره میکنیم که یکی از ویژگی های آن قطع ارتباط با امور ماورایی از جمله دین و فلسفه هست. بنابراین یکی از عواملی که باعث شد دانشمندان علوم اجتماعی غربی و مدرن متفکرانی مانند ابن خلدون را مؤسس علوم اجتماعی به شمار نیاورند این است که ابن خلدون در آثار خود به متون دینی هم توجه دارد. علاوه بر این در کتاب‌های ابن خلدون حس و تجربه آنگونه که علوم اجتماعی مدرن از آن بحث می کند وجود ندارد. اینها اموری است که باعث می شود اندیشمندان علوم اجتماعی جدید به امثال ابن خلدون، محقق طوسی، فارابی توجه چندانی نکنند. البته ممکن است عوامل دیگری هم در این زمینه تأثیر داشته باشد. برای نمونه اگر جوامعی
خود را نژاد برتر به شمار آورند و دیگران را نژاد دوم و نژاد فرودست به شمار آورند، زمینه برای اینکه آثار علمی جوامع دیگر را مورد توجه قرار دهند وجود نخواهد داشت و از این رو به یافته های جوامع دیگر روی خوش نشان نخواهند داد. درباره مؤسس این فلسفه علوم اجتماعی مدرن در غرب چی بوده؟ برخی از افرادی که به عنوان مؤسس علوم اجتماعی غربی شناخته می شوند امثال آگوست کونت که علم پوزیتیو را مطرح کرد و دورکهایم ایمیل دورکهایم که روش تجربی را بسیار گسترش داد در علوم اجتماعی می توان سخن گفت، اما از یاد نبریم که نخستین متفکری که روش تجربی را بسیار تأیید کرد و آن را روش علوم به شمار آورد فرانسیس بیکن در کتاب نو ارغنون هستش. Ya, dari pertanyaan Pak Ubed tadi, kalau ditanya mengenai siapa yang menjadi pencetus atau pendiri daripada ilmu sosial Barat modern, mungkin nama-nama seperti Auguste Comte, Durkheim, ataupun juga Francis Bacon jangan dilupakan, karena mereka yang berbicara mengenai metode observasi indrawi yang untuk membahas mengenai ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. Nah, terkait dengan masalah kenapa ilmu sosial modern di Barat ini tidak menerima apa yang disampaikan oleh para pemikir Islam, misalnya seperti Ibnu Khaldun, karena dalam karya-karya para pemikir sosial Islam seperti Ibnu Khaldun, banyak hal yang dinisbatkan kepada Al-Quran dan hadis, dan tentunya ini adalah memasukkan hal-hal yang bersifat metafisika di dalam metode pengambilan kesimpulan dan perumusan teori-teori dalam ilmu sosial ini. Dan ini sudah kita catat pada beberapa karakteristik ilmu sosial Barat, bahwa salah satunya menolak segala hal yang berbentuk metafisika dan kemudian juga tunduk kepada metode observasi indrawi. Kedua hal ini tidak digunakan sama sekali oleh Barat. Sementara di dalam ilmu sosial yang disampaikan oleh para pemikir Muslim seperti Ibnu Khaldun, dua hal ini sedemikian kental, di mana Ibnu Khaldun mempercayai Tuhan dan menyampaikan teori-teori berdasarkan firman-firman Allah ataupun berdasarkan hadis. Juga menggunakan metode bukan hanya menggunakan metode yang bersumber pada akal ataupun sesuatu yang di luar dari observasi indrawi tadi. Ya, itu jawabannya Pak Ubed. اگر سوال دیگری نیست بحث رو ادامه بدم. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kita akan lanjutkan pembahasan kita. استاد ببخشید سوال دارم. بفرمایید خانم. آیا تا به حال طرح نظریه علوم اجتماع اسلامی با بررسی و نقد نظریه علوم اجتماع غربی یا غیر اسلامی نوشته شده است به طور خاص با روش مقایسه‌ای؟ سوال خوبی هست.
بله. بله اجازه می‌فرمایید باید خانم شفا سوالشون رو بله با بله اندونزیایی مطرح کنن که دوستان بله بله بفهم. بله Silakan Bu Syaham. Tadi saya bertanya, apakah hingga sekarang pendedahan atau teori yang berkenaan dengan ilmu sosial Islami dengan metode penelitian dan penangkisan atau pengkritikan teori sosial masyarakat Barat, sosial Barat atau bukan Islamik, itu sudah ditulis tak dalam bentuk satu buku yang khusus mengenai ini? Demikian saya tanya. بفرمایید. بله ببینید در پاسخ باید عرض کنم که علوم اجتماعی غربی از زمان رنسانس شروع شده و تا الان علوم اجتماعی مدرن ادامه پیدا کرده است. یعنی در حدود 400 سال و بیشتر محققان کشورهای اروپایی و آمریکایی به تحقیق و توسعه علوم اجتماعی مدرن پرداخته اند، در حالی که مسئله تنظیم علوم اجتماعی بر اساس نگرش عقلی و دینی چند دهه بیشتر نیست که مطرح شده و در جوامع اسلامی تنها برخی از متفکران برای تنظیم و تدوین علوم اجتماعی اسلامی همت کرده اند. بنابراین هنوز زمان بسیار کم است تا یک علم اجتماعی کاملا اسلامی شکل بگیرد. در ایران و به برکت انقلاب اسلامی بسیاری از محققان به لزوم اسلامی کردن علوم اجتماعی و فاصله گرفتن از علوم اجتماعی مدرن و سکولار پی برده اند و در این زمینه مقالاتی نوشتند، اما هنوز مباحث بسیار گسترده در این زمینه شکل نگرفته است. Secara singkat bahwa masalah ilmu sosial Barat sudah dikembangkan sejak beberapa abad yang lalu, mungkin sekitar 400 atau 300 tahun yang lalu sudah mulai dikembangkan di Barat. Sementara untuk di dunia Islam, penulisan buku-buku atau kajian-kajian tentang ilmu sosial yang berlandaskan kepada Al-Quran, pada hadis, pada ajaran-ajaran Islam baru dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Artinya untuk sampai kepada pembahasan yang mengakar seperti di dunia Barat sana, kita masih baru, langkah kita masih langkah yang baru. Perlu waktu yang cukup banyak, cukup panjang untuk bisa sampai ke sana. Memang setelah revolusi Islam di Iran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini, gerakan untuk merumuskan dan mencetuskan serta menuliskan karya-karya pemikiran sosial yang murni berdasarkan ajaran Islam sudah dimulai dan sudah banyak buku-buku dan makalah-makalah yang ditulis dalam kaitan ini. Hanya saja belum ada penulisan yang secara komprehensif yang menyebutkan dan membahas ilmu sosial murni dari sudut pandang Islam. Jadi kita masih punya waktu yang panjang untuk bisa mengenalkan hal itu. یک سوالی از خانم لیس فاطمه اومده اینجا تو چت. بله سوال بفرمایید. کردن که
سوال کردن که در حال حاضر متفکر اجتماعی است میان مسلمانان که ما بتونیم به اون رجوع بکنیم و به اصطلاح آثارشون رو بخونیم کی هست؟ در حال حاضر آثار علامه طباطبایی به ویژه تفسیر المیزان و آثار آیت الله جوادی آملی و شهید مطهری و تا حدودی برخی آثار آقای علی شریعتی از جمله آثاری هست که در این زمینه مناسب است. Menurut saya, Allamah Tabatabai dengan tafsir Al-Mizannya maupun karya-karya beliau yang lain banyak mengulas dan mengupas masalah sosial. Dan begitu pula dengan Ayatullah Jawadi Amuli dalam karya-karya beliau atau Ayatullah Syahid Murtaza Mutahhari. Dan juga jangan dilupakan nama Dr. Ali Syariati. Ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh mereka yang menjelaskan tentang masalah-masalah sosial ini. استاد ببخشید سوالی دارم یا میگم پیشنهاد اینطوری میگم که پیشنهاد داشته باشیم این کلاس ما میتونیم با زیر نظر اساتید یا مخصوصا شما یک طرح این بحث داشته باشیم همون که اون طرح نظریه علوم اجتماعی اسلامی با بررسی و نقد نظریه علوم اجتماعی غربی به طور خلاص یعنی با روش مقایسه‌ای یعنی کار اجتماعی کار جمعی داشته باشیم شروع کنیم با زیر نظر شما مثلا آیا این پیشنهاد درسته؟ ترجمه نمیشه این؟ Bu Syahah, atau saya terjemahkan? Oke. Antum. Bu Syahah memberikan usulan bagaimana kalau kita di kelas ini kita buat studi bersama masalah sosial, ilmu sosial dalam pandangan Islam. Mungkin kalau ada teori-teori yang ada dari Barat kita kritisi di situ dan tentunya di bawah bimbingan Ustadz Abdi. Ini usulan dari Ibu Syahah. ببینید درسی که ما در خدمت شما هستیم فلسفه و روش علوم اجتماعی است. ما در این درس تلاش می کنیم فلسفه علوم اجتماعی مدرن و روش علوم اجتماعی مدرن را برای شما بیان کنیم و در مواردی برخی از کاستی-های آن را ذکر کنیم. همان گونه که می‌دانید هر گونه بحث و تحقیق تطبیقی متوقف بر این است که انسان نخست اندیشه اسلامی را به خوبی بشناسد، دوم اندیشه غربی را به خوبی بشناسد، سپس به مرحله مقایسه و تطبیق بپردازد. بنابراین در این درس ما بیشتر دنبال شناخت فلسفه و روش در علوم اجتماعی مدرن هستیم. مرحله تطبیق بعد از این درس و در مراحل بعدی خواهد بود. Di dalam kelas yang saya ampu ini dan yang sekarang kita berada ini, mata kuliah kita adalah mengenai filsafat dan metode ilmu sosial. Di kelas kita ini insya Allah akan dibahas mengenai filsafat ilmu sosial modern dan juga metodologi ilmu sosial modern. Kita akan bahas ini. Lalu kemudian kita akan kritisi hal-hal yang layak untuk dikritisi. Baru kalau setelah kita menyelesaikan ini,
lalu kita mengetahui tentang ilmu sosial seperti apa, baru mungkin bisa masuk kepada pembahasan berikutnya tentang ilmu sosialnya itu sendiri, lalu kita kedepankan apa yang berhubungan dengan ilmu sosial yang menurut kita adalah hal yang benar, yaitu ilmu sosial Islam. استاد ببخشید پس این درس زمینه داره برای اون برای طرح نظریه اون بله برای دقیقاً خب دقیقاً Ustaz خب Ribaksid, اما Apakah ini berarti ini adalah salah satu mukaddimah untuk bisa sampai kepada apa yang saya sampaikan? Kata Ustaz, iya, betul. Ini adalah satu mukaddimah, satu jalan yang harus dilalui terlebih dahulu. Ribaksid سوالی دارم. بفرمایید در خدمتم. Oke, Ubeta Forsi sudah. Masya Allah. Meniru Ustaz Syekha. Ya, silakan. Soalnya, yakni tadi disebutkan bahwa sosiologi Barat itu mengabaikan metafisika. Tapi banyak sekali sebetulnya sosiolog Barat juga berangkat dari metafisika pemikiran Alkitab, seperti Kant, kemudian Max Weber yang bicara soal sebagaimana perkembangan masyarakat dalam menurut etika Protestan. Jadi sebetulnya mereka juga tidak begitu saja mengabaikan metafisika, tapi juga mengambil metafisika dari Alkitab atau dari Bible. Hakazan Ustaz. فرمودید که درباره ویژگی علوم اجتماعی مدرن غرب بیگانگی این علوم اجتماعی از مطالب ماورایی. اما اگر ما دقت بکنیم خیلی از این متفکران اروپایی خودشون هم به تعالیم دینشون هم مقید میدونن و به اصطلاح پایبند به تعالیم دینشون هستن و تو نظریه های علومشون با به اصطلاح تعالیمی که اونا اعتقاد دارن، یعنی از الکتاب، یعنی از میگن بیبل که اونا اعتقاد دارن استفاده میکنن در مطالب علمیشون. نظرتون راجع به این چی هست؟ این تو برتانیان ان بگوس سوال خیلی خوبی مطرح کردید، اما پاسخ این هست که امروزه علوم اجتماعی غربی در بسیاری از موارد از آموزه های دینی جداست و آموزه های دینی را در علوم اجتماعی دخالت نمی دهد و حتی تا جایی که اگر کسی برای یک مسئله اجتماعی شواهدی از کتب دینی یا حتی سخنان گذشتگان بیاورد، آن را غیر علمی نان ساینتیفیک به شمار می آورند. آری در میان دانشمندان علوم اجتماعی تعداد بسیار اندکی وجود دارند که همچنان معتقدند دین و عقل در علوم اجتماعی تأثیرگذار است، اما تعداد این دسته از افراد بسیار اندک است. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Ubed. Memang kita tidak bisa memungkiri adanya para pemikir dan ilmuwan di dunia barat yang memang mereka loyal kepada ajaran agama mereka. Tetapi jangan dilupakan bahwasanya keyakinan mereka dan loyalitas mereka kepada agama berbeda dengan pemahaman keilmuan mereka.
sesuatu yang diterima di Barat pada saat ini adalah bahwa hal-hal yang tidak bisa tunduk kepada observasi indrawi tidak layak disebut sebagai sains. Ini kita semua tahu definisi sains seperti itu. Artinya ketika kita menyebut sosiologi sebagai ilmu, sebagai bagian daripada ilmu, lalu kita ingin memberikan label ilmu kepada teori-teori sosial, maka dia harus bisa ditundukkan kepada observasi indrawi. Tanpa itu dia tidak memiliki nilai ilmiah sama sekali. Ini adalah yang diterima secara umum oleh mereka. Namun demikian, memang kita tidak bisa memungkiri pula adanya sekelompok kecil, saya ulangi lagi, sekelompok kecil dari pemikir-pemikir Barat yang masih meyakini bahwa ajaran Bible atau ajaran agama itu masih bisa mengilhami kemajuan ilmu, dan apa yang disampaikan oleh Bible atau disampaikan oleh agama itu bisa mendukung teori-teori keilmuan. Tapi jumlahnya sangat sedikit. خب ما تا اینجا Ya, یکی از sudah. ویژگی های علوم اجتماعی که باعث تفاوت آن با علوم طبیعی می شود را ذکر کردیم. دومین ویژگی که علوم اجتماعی را از علوم طبیعی متمایز می کند عبارت است از اینکه موضوع علوم اجتماعی دارای اراده است. اراده the will نقش مهمی در موضوع علوم اجتماعی دارد. موضوع علوم اجتماعی انسان است. انسان دارای اراده است، یعنی ممکن است کاری را که سالهای سال انجام میداده است با یک تصمیم در یک لحظه کاملا تغییر دهد و کار دیگری را انجام دهد. بنابراین اگر شما میبینید ترکیب عنصر H2 و او تولید آب می کند، یعنی ترکیب هیدروژن و اکسیژن باعث به وجود آمدن آب می شود، همواره چنین است و هیچگاه نمی توان گفت آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود مگر آنکه اکسیژن اراده نکند. نه، در علوم طبیعی اجسام بیجان فاقد اراده‌اند. بنابراین ما نباید گمان کنیم که علوم اجتماعی با علوم طبیعی یکسان است، تفاوتی ندارد، بلکه قواعد علوم طبیعی را به علوم اجتماعی گسترش بدهیم. Kita sudah membahas tadi tentang perbedaan pertama antara ilmu sosial dengan ilmu alam. Yang kedua kita ingin membahas mengenai yang perbedaan yang kedua antara ilmu alam dengan ilmu sosial itu adalah dari sisi maudhu atau objek dari ilmu sosial itu adalah objek yang memiliki kehendak, memiliki iradah dalam ilmu sosial, yaitu manusia. Manusia itu punya iradah, dia punya kemauan, punya kehendak. Dan peran daripada kehendak ini adalah peran yang sangat besar dalam ilmu sosial. Sebab kita lihat dalam kehidupan manusia ada mungkin sebuah tradisi atau sebuah pekerjaan yang dilakukan sekian tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya, sudah bisa menjadi sebuah tradisi dan menjadi rutinitas. Tapi tiba-tiba dengan satu kali keputusan dan kehendak
yang tiba-tiba diambil hanya satu kali, maka semua yang dikerjakan selama sekian tahun itu akan berubah. Dan inilah peran besar dari sebuah iradah atau kehendak. Beda halnya dengan objek yang dijadikan sebagai bahan telaah oleh ilmu alam. Misalnya kita melihat air sebagai salah satu objeknya. Air adalah satu maujud yang tidak punya nyawa, yang tidak punya ruh, dan tidak punya iradah. Kita lihat bahwasanya air itu terdiri dari gabungan antara oksigen dengan hidrogen. Maka tidak mungkin sesuatu yang tidak memiliki unsur-unsur ini layak disebut dengan air. Dan tidak mungkin ada air yang tidak memiliki unsur hidrogen dan oksigen. Semuanya dan selamanya air itu adalah seperti itu. Ini karena air tidak punya iradah pada dirinya untuk mengubah dirinya. Berbeda dengan manusia yang menjadi bahan telaah, objek telaah dari ilmu sosial. سومین ویژگی علوم اجتماعی که باعث تمایز آن با علوم طبیعی می شود این است که انسانها نه تنها دارای اراده هستند بلکه می توانند بر دیگران هم تأثیر بگذارند. یعنی کسی که اراده دارد اولا رفتار خودش را مدیریت و کنترل می کند، ثانیاً دیگران را دچار تحول می کند، برخلاف علوم طبیعی که اگر یک سنگ در کنار سنگ دیگری باشد قادر نیست تحولات اساسی در سنگ دیگر به وجود آورد. ولی در زیست شناسی اگر دو گیاه در کنار هم باشند ممکن است تأثیری بر همدیگر داشته باشند. یک گیاه مانع رشد گیاه دیگر شود، ولی در علوم اجتماعی انسان این ظرفیت را دارد که با اراده خود نه تنها رفتار خویش را کنترل کند بلکه چه بسا رفتار بسیاری از افراد دیگر را هم تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال انسان‌های بزرگی که در جامعه خود انقلاب به وجود آوردند مانند امام خمینی در ایران، اراده بسیاری از انسان‌ها را دچار تغییر کرد و آنها را به سمت دین و دیانت سوق داد، در حالی که در علوم طبیعی که به اجسام بیجان میپردازد این ویژگی وجود ندارد. Perbedaan yang ketiga antara ilmu sosial dengan ilmu alam adalah dalam ilmu sosial manusia selain memiliki iradah dan memiliki kehendak juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain. Dalam arti bahwa manusia itu pun dengan iradahnya dia bisa mengontrol dirinya, mengontrol perilakunya, mengontrol pemikirannya. Selain dia mengontrol dirinya dan mengendalikan dirinya, dia juga bisa mengontrol dan mengendalikan orang lain. Dia bisa punya pengaruh kepada orang-orang lain. Ini karena kelebihan manusia, berbeda dengan objek yang sesuatu yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu alam. Misalnya batu, kalau kita sandingkan dengan batu yang lain, maka dia tidak mungkin akan bisa mempengaruhi batu yang lain itu. Batu ya tetap batu, dia tidak bisa mengontrol dirinya, apalagi mengontrol yang lain. Sementara manusia, misalnya kita lihat dalam sejarah manusia, banyak tokoh-tokoh yang bermunculan dalam sejarah, yang melakukan perubahan setelah dia mengontrol dirinya, dia melakukan perubahan besar pada masyarakatnya.
Ambil saja contoh seperti Imam Khomeini, seorang manusia, seorang yang mengontrol dirinya, berhasil mengendalikan dirinya, lalu kemudian dia datang memimpin sebuah bangsa, suatu bangsa untuk melakukan revolusi. Orang-orang tertarik pada dia, mengikutinya, dan perilaku mereka pun berubah karena mengikuti karena terpengaruh oleh Imam Khomeini. Contoh-contohnya banyak dalam sejarah manusia. Sementara benda-benda mati tidak memiliki kemampuan semacam itu. با این توضیح به سراغ ویژگی بعدی علوم اجتماعی می رویم. ویژگی دیگر علوم اجتماعی این است که در علوم اجتماعی علاوه بر تفاوت در موضوع، تفاوت در روش هم مشاهده می شود. منظور از تفاوت در روش یعنی هنگامی که ما به بررسی موضوعات علوم اجتماعی می پردازیم، انسانی که موضوع بررسی ماست اگر دقت کند و خودش را موضوع یک پژوهش ببیند، رفتارش تغییر می کند. مثال کمک می کند مطلب را بهتر درک کنیم. فرض کنید عده‌ای می خواهند تحقیق کنند که آیا استفاده از امکانات آموزشی و وسایل کمک آموزشی در بهبود درس دانش آموزان مؤثر است یا نه. وقتی که به بررسی می‌پردازند، اگر دانش آموزان پی ببرند که رفتار آنها در حال بررسی و مشاهده و آزمایش است، جدیت بیشتری در فراگیری درس از خود نشان می‌دهند و به این شیوه ارزش و اعتبار روش مشاهده در علوم اجتماعی مخدوش می شود. ما در صدد بودیم تأثیر وسایل کمک آموزشی را بررسی کنیم، اما دانش آموزان که به آزمایش پی برده بودند تلاش خودشان را بیشتر می کنند و به این شیوه روش در علوم اجتماعی از اتقان کمتری برخوردار خواهد بود. Yang keempat adalah bahwa di dalam ilmu sosial ini selain memiliki perbedaan dengan ilmu alam dari sisi temanya atau objek penelitiannya, juga memiliki perbedaan dari sisi metodologi dengan ilmu alam. Misalnya adalah kalau seandainya untuk menjelaskannya, kalau misalnya dalam masalah metode, kita ketika membicarakan tentang masalah ilmu alam, metode yang digunakan itu tidak mungkin akan bisa mengubah dari hasilnya. Berbeda dengan metode yang digunakan di dalam ilmu sosial. Metode yang digunakan itu terkadang tidak memberikan hasil yang pas. Untuk lebih jelasnya lagi, saya memberikan contoh. Contohnya adalah kalau misalnya ada sekelompok ilmuwan, sekelompok orang ingin melakukan penelitian. Apakah alat-alat peraga untuk sekolah itu punya pengaruh dalam memberikan keberhasilan program pelajaran dan pengajaran di sekolah ataukah tidak? Ketika akan melakukan itu, lalu kemudian rencana melakukan penelitian bocor di tengah para siswa. Lalu para siswa yang merasa menjadi objek penelitian, kemudian mereka menunjukkan keseriusan mereka dalam belajar. Ketika mereka menunjukkan keseriusan dalam belajar, maka
kondisinya sudah tidak lagi kondisi yang umum, kondisi yang biasa, tapi menjadi kondisi yang luar biasa karena anak-anak itu betul-betul memberikan perhatian pada pelajarannya. Akibatnya hasil penelitian apakah alat peraga itu memberikan hasil yang lebih ataukah tidak bisa diyakini kebenarannya dengan seperti hasil observasi yang dilakukan terhadap ilmu dalam ilmu alam. Karena ada unsur kehendak manusia dan perilaku manusia itu bisa membuat metodenya tidak memberikan hasil yang maksimal pada penelitian. Agar mungkin misalnya دیگه هم بزنید تا مطلب مشخص. مثال دیگر این است که اگر فرض کنیم ما در صدد هستیم تا با آزاد کردن یک زندانی سعی کنیم رفتار او را مطالعه کنیم و ببینیم آیا با مرخصی دادن به او صلاحیت برای آزاد شدن پیدا می کند یا نه، آن زندانی وقتی پی ببرد نحوه رفتارش در دوران مرخصی می تواند زمینه آزادی او شود، عامدانه و چه بسا با ظاهرسازی رفتار خوبی از خود نشان دهد و بعد از آزاد شدن دوباره به کارهای ناپسند خود ادامه دهد. Contoh yang lain misalnya, jika kita dalam ilmu sosial ingin melakukan sebuah penelitian, kita membebaskan seorang narapidana dari penjara, memberikan kepadanya cuti atau percobaan pembebasan, padahal dia masih menjalani masa tahanan. Kemudian kita akan melihat apakah dengan memberikan percobaan selama 1 bulan itu orang ini menjadi baik ataukah tidak. Jika menjadi baik maka dia akan dibebaskan, jika tidak maka dia akan kembali ke sel. Nah, jika orang yang menjadi objek penelitian ini menyadari bahwa dia sebagai objek percobaan, sangat mungkin orang ini yang tahu kalau dia menunjukkan bahwa dia sudah jadi orang baik pasti akan dibebaskan dan masa hukumannya akan dipotong, lalu dia bebas tanpa syarat. Mungkin dia akan dalam tanda kutip bersikap munafik, istilahnya dia menunjukkan sebagai orang yang sudah baik secara zahirnya. Lalu kemudian pihak yang melakukan telaah itu mengambil kesimpulan bahwa orang ini sudah baik, lalu kemudian memberikan keputusan bebas. Bisa jadi sangat mungkin orang yang semacam ini ketika dia sudah bebas akan kembali lagi kepada kondisi sebelum itu dan dia menjadi orang yang orang yang jahat kembali, karena memang ketika observasi penelitian itu metodenya tidak memberikan hasil yang pasti sebagaimana yang bisa dihasilkan oleh ilmu alam. خب با توجه به اینکه وقت پایان یافته است ادامه بحث را در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. Insyaallah. Karena waktu kita yang sudah berakhir, maka insyaallah kelanjutan dari bahasan ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. مشکور استاد حسنه باشید. سلامت تنگو برحق برتامو. Insyaallah. Insyaallah. Indonesia هم بلده I استاد. have question for next week. Thank you very much. You're welcome. Jazakallah khair. Sab. سلامت. Terima kasih banyak سلامكم Ustaz. الله. خداحافظ. Khudafis. Alhamdulillah. خداحافظ. 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 Khudafis.